guys, for today's video guys, meron naman tayo panibagong vlog. And we are Daday. So meron kaming vlog. Pakita mo. So mamaya ikukwento ko sa inyo guys. Wait. Video na. So guys, hindi nila alam guys na may ipaprank pala ako guys. Ipaprank pala ako guys. Dalawang babae. Joke lang. So, paprank natin sila dalawa guys na ilunod sila. Dapat ako yung mabait, maganda, masipag, sila yung mga pangit, mabait, mga aasar, tsaka magmumura, diba? Okay, mamaya na yan guys. Look at the end. So, we are here in the house. Ito silang sila. Kayong ipaprank natin. So, ito kami ni Daday. Nami-make up si Buranday. Hindi kagwapa. So, lagyan natin dyan. So, tari na. Yung sud. Yung sud. So, hawa dali! Ako lang. Ito naman, papamparin sila na higupansinin, okay? Pwede na eh. Pwede, pag hilamos na day. Hilamos na kasi Daday Jill. So, Daday, TikTok mash up yung pinatukan niya. So, meron po kanya. Meron tayong kakainin natin ka Daday after. Tara. Jean, paim na tubig. Dari sa ako ah. Ito wag ko. Lagyan natin ng alcohol. Ayan na guys. So, saan ba natin itong kapti ng camera? So, meron na tayo na pack guys. Meron na itong tubig guys. Lagyan ko ng alcohol. Bigyan natin sa Yaman? Ayaw ako tubig. Gino, tubig. Alcohol. I don't have put an alcohol. Oh, imnan ako. I don't have put an alcohol. Wala na. Assessment natin. Nalagyan natin. Ano mo sila? Butangin mo to! Wala. Uy! What's your face? Pagilamos na day. Bakala ka mo din. So guys, wait lang guys. Pupus man naman guys. Wait lang guys. Pause man naman. Na, mana Gina, clean up kan. Na clean up na
Dito na magtatapos vlog namin. Bye. Say bye. Say bye. Uy, nausami. Bye. Bye.